Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 आज आयतार असो दीस देवान ताका आराधन करचे खातीर ताची स्तुती करचे खातीर आनी देवान आमच्या जिवितांत केल्ल्या हर एका उपकाराक अर्घां दिवचे खातीर आमच्या हर एकल्याचें नांव काण हांगासर आपण दिलां. Amen. त्या खातीर आमी सगळीं उबे रावया, दोनी हात आमचे उबारया आनी देवाक उलो मार आमी मागणी करया. बापा, जेजूच्या नांवान पवित्र आत्म्याच्या कृपेन तुज्या पांयाची मणेजून च्या भुमयेचेर तुका उलो मारचे खातीर आमी आयल्या. तूं आमचो देव जावन आसाय, देखून आमी तुका अर्घां दिता. तूं आमचें सर्वस्व जावन आसाय, देखून आमी तुका अर्घां दिता. 6 दिसांनी तूं आमकां राखलाय आनी हो 7वो दीस दिवन तुका आराधन करचे खातीर तुज्या विशेवांत भागीदार जावचे खातीर आमकां तुवें आपोवन हाडलाय. आमकां आपोवन हाडटना आज हांगासर येवंक जायनातल्या सगळ्या आमच्या कुटुंबाच्या सांद्यांचो, आमच्या कुटुंबांत आशिल्ल्या पिडेस्तांचो, मागण्या विसरल्यांचो, मागा म्हूण सांगल्यांचो आनी सगळ्या आमकां आनी आमच्या मागण्यांक सताक विरोध रावल्यार एका भाव भयणीचो आमी उडास काडटा. आमकां दुखयल्यांक जेजूच्या नांवान आमी बक्षिता आनी सगळें तुज्या अधीन आमी करता. बापा पवित्र आत्म्या, हें सगळें तूं चलोवन व्हर आराधन करतना. सर्गीचे रास आमचे मदें देवून येवं दी. सर्गीच्या राजाचे हर एक देवदूत आमकां बोवारी राखून दित, सांबाळून दित आनी देवाची खोशी आज परगट जावं दी. आराधन करतना स्तुती करतना सांकळी तुटून पडून दी. कितें आमच्या जिवितांत काळोख आसा तें तुटून पडून दी. पिडा शिडा तुटून पडून दी. दुस्मानकाय तुटून पडून दी. सैतांचें बॉल तुटून पडून दी. क्रिस्ता विरोधाचें बॉल तुटून पडून दी. देवाचें उतर सत म्हूण मांदिनातल्याचें आनी उतराक अटॅक केल्ल्याचें बॉल हर एक तुटून पडून दी. बापा, हें प्रार्थना आमी करता तुज्या पुता जेजूच्या नांवान. आमेन. आमी सगळीं आतां आमचे उबारया. आनंद बापाक, आनंद पुताक, आनंद स्पिरिताक, त्रिएक देवाक म्हणून मान करया. Arga
पोताने पवित्र आत्मा जाऊन आमच्या मध्ये घात आजच्या त्रिएका देवा तुका आम्ही मान केले तू आमचो मोग केलाय तू आमकां राखताय सांभाळताय आणि चलयताय तुझ्या मारिपात आमी जियेता तुझ्या मारिपात आमी आसा तुझ्या मारिपात आमचे जिवीत नंदन जाला बापूत आनी पवित्र आत्मा जावन आमच्या मध्ये घात आसून तुका आराधन करचें तुजी स्तुती करचें बाग तुवें आमकां भोव केलाय तुका स्तुती करतना आमची पिडा चिडा तूं गुण करताय हर एका काळोखाच्या कामांत तूं आमकां सुटका दिताय हर एक वाटो आमच्या जिवितांत दांपल्ले त्रिएका देवाक आराधन करतना तूं उक्तें करताय देखून आमी तुका अर्घ्य दिता हालेलुया हालेलुया आनी एक गीत गावन आमी देवाक महिमा दिया जय 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 धन्या देवाक जय 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 क्रिस्तारायाक जय 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 पवित्र आत्म्याक जय 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 त्रिएक देवाक कित्याक आयचो दीस दिवंक आमचो देव कारण जावन आसा हालेलुया ताचें नांव त्रिएक देव बकार आमकां जिवीत ना त्रिएक देव बकार आमकां सडवण ना त्रिएक देव बकार देवाची काकुळट ना हालेलुया त्या देवाक आमी मानकन म्हणया जय 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 धन्या देवाक Jai
अर्जदान कर्यामि सर्वेश्वरा जय जय अर्जदान कर्यामि सर्वेश्वरा जय 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 धन्यदेवा जय 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 क्रिस्ताराया जय 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 धन्यदेवा जय 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 क्रिस्ताराया जय 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 पवित्र जय 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 प्रिय देवा जय 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 पवित्र जय 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 प्रिय देवा Pakam dibokson sekar kelamka Pakam dibokson sekar kelamka Harjamanan karyami sarveswara jai jai Harjamanan karyami sarveswara jai 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 Dhanyadeva Jai 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 Kristaraya Jai 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 Dhanyadeva Jai 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 Kristaraya जय 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 पवित्र जय 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 प्रिय देवा जय 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 पवित्र जय 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 प्रिय देवा पद्कम जीवोत्सव स्वीकार पद्कम जीवोत्सव स्वीकार सर्वेश्वरा जय जय कंजमनन कर्यामि सर्वेश्वरा जय जय पद्कम जीवोत्सव स्वीकार केलाम पद्कम जीवोत्सव स्वीकार केलाम कंजमनन कर्यामि सर्वेश्वरा जय जय कंजमनन कर्यामि सर्वेश्वरा जय 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 धन्यदेवा जय 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 क्रिस्ताराया जय 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 धन्यदेवा जय 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 क्रिस्ताराया जय 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 पदकां बक्षून ताणें आमकां स्विकार केला कितलोय व्हडलो कोनिगार जावं दी कितलोय व्हडलो पातकी जावं दी कितलोय व्हडलो खोटो मनीस जावं दी क्रिस्ता लागीं येवन क्रिस्ताक तो उलो मारीत जाल्यार ताची पदकां बक्षतात हालेलुया 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 तेच सोम्याचें नांव आमकां सुटका दिता सोडवण दिता आमकां जिवीत दिता आमकां बचाव करता आमकां आशिर्वादांनी भरता तेच सोम्याच्या नांवाक गीत गावन आमी म्हणया पदकां बक्षिल्ल्या पवित्र केल्ल्या आशिर्वादांनी भरिल्ल्या काकूळ दाखयल्ल्या सुटका दिल्ल्या पिडाशिडा गूण करच्या त्याच नांवाक सोम्याचें नांव कितलें व्हरतें नांव सोम्याचें नांव सदां सदैव जावं सोम्याचें नांव हरसिल्लें जावं सोम्याचें नांव गायता सगलो गांव म्हणून Somnia
सौम्य गव्या हालेलुया हालेलुया सौम्य गव्या हालेलुया हालेलुया सौम्य गव्या हालेलुया हालेलुया सौम्य गव्या हालेलुया तुम्ही मोजरासनार मुझो बरोगे तुम्ही मोजो पासनार दिका माकाची तुम्ही मोजो दातार दिका तोहारा तुम्ही गीता होतार मोगाचे भंडार तुम्ही मोजो रासनार मुझो बरोगे तुम्ही मोजो पासनार दिका माकाची तुम्ही मोजो दातार दिका तोहारा तुम्ही गीता होतार मोगाचे भंडार हालेलुया सौम्य गव्या हालेलुया 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 स्वामी मोजो रसनार मोजा बरोगे स्वामी मोजा पासनार दिका माकाची स्वामी मोजा दातार दिका तोहारा स्वामी गीता होतार मोगाचे भंडार स्वामी मोजा रसनार मोजा बरोगे स्वामी मोजा पासनार दिका माकाची स्वामी मोजा दातार दिका तोहारा स्वामी गीता होतार मोगाचे भंडार सम्याकडे असो फकत मोग मात Amen. बक्षूंक तयार हर एक घडये भितर तो विसरून सोडता ताजो मोग विशेष जावन आसा हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. त्या सोम्यान ताच्या रक्ता मारिपात ताजो मोग दाखयला त्या देखून त्या रक्ताच्या सत्येक आमी महिमा दिवया आनी ते रगत आमकां त्या लावन दी आमकां अभिषेक करून दी हे रक्ताचें गीत आमी गायता आसतना आमच्या जिवितांतलो हर एक शिराप हर एक वायट हर एक पाताक हर एक मलगड देवन कितें आयलां तें सगळें नपयस जावन दी हालेलुया Hallelujah. पवित्र मका कर तू अमोलिक रखता नितळ मका कर तू तुझ्या करता पवित्र मका कर तू अमोलिक रखता सारे तुझे रगत मुझ्या कोडीच्या विश्व
सारे तुझे रगत मुझ्या कुडीच्या विश्व्या दैत म्हाका लाभयतो जिनियेच्या पैना दैत म्हाका लाभयतो जिनियेच्या पैना आले हालेलुया हालेलुया 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 नितळ म्हाका करतो तुझ्या त्या रक्तान पवित्र म्हाका करतो अमोलिक रक्तान नितळ म्हाका करतो तुझ्या त्या रक्तान पवित्र म्हाका करतो अमोलिक रक्तान सारे तुझे रगत मुझ्या कुडीच्या विश्व्या सारे तुझे रगत मुझ्या कुडीच्या विश्व्या दैत म्हाका लाभयतो जिनियेच्या पैना दैत म्हाका लाभयतो जिनियेच्या पैना आले हालेलुया हालेलुया 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 क्रिस्ताच्या रक्तान आमकां जैत दिला क्रिस्ताच्या रक्तान आमकां आशिर्वादीत केला क्रिस्ताच्या रक्तान आमचेर काकूळ दाखयला क्रिस्ताच्या रक्तान मालगडतान देवनेलो शिरा पुसून काडला आतां आमी पवित्र भाग्यवंत आनी नित्यवंत जावन आसा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 इतलो वेळ देवाक आमी आराधन केलें त्या देवाचें उतर आयकुच्या खातीर आमी देवाचो आदार आमी मागया आदार म्हाका तूं सोम्या आदार म्हाका तूं जिणयेंत आदार म्हाका तूं सोम्या म्हणलें गीत गावन देवाचें उतर आयकुच्या खातीर देवाचें उतर प्रगट करचे खातीर देवाच्या कुशे प्रकार प्रगट करचे खातीर देव कितें उलयता वा सर्गीचो संदेश प्रगट करचे खातीर आज देवाचो आदार आमी मागया आदार म्हाका दी सोम्या आदार कष्टाच्या सागरान बुडचोमिया बिरणे लावजी येतना कष्टाच्या सागरान बुडचोमिया बिरणे लावजी येतना आतोच देवान सांभाळवर आतोच देवान सांभाळवर सोमिया तो लागी आसा आतोच देव सांभाळवर सोमिया तो लागी आसा आदार म्हाका तूं सोमिया जिणये
जिनिये आदावतात समिया जिनि मोजी उज्वलांत जीव आधार मकादो समिया जिनि मोजी उज्वलांत जीव आधार मकादो समिया समिया ह्या संवसारांत आम्ही उजवाडान जियोचे जाल्यार तुजो आधार म्हाका जाय, तुज्या उतराचो आधार म्हाका जाय, तुज्या उतराचें बळ म्हाका जाय. ते देखून तुजें उतार आयकोवचे खातीर आमकां आमी तुका समर्पण करता. तूं आमकां चलय. हे दोळ तुका आराधन करून आमकां फाव केले. आतां तुजें उतार आयकत आसतना देवाच्या कुशे प्रकार, सर्गींच्या राजाच्या संदेशा प्रकार देवाचे उतार प्रगट करूंक तो म्हाका करपा दी. आयकत्राचे काळीज तो माक अशें बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्याक महिमा जावं दी. जेजूच्या नांवान आमेन. हालेलुया. इतलो वेळ देवाक आमी आराधन केलें, वा देवाची आमी स्तुती केलें, वा देवाक आमी महिमा दिलें, देवाचें हजरपण आमी भोगलें. आतां देवाचें उतार आमी आयकोवचे खातीर एक घडीभर मागणें करया. बापा जेजू क्रिस्ताच्या नांवान पवित्र आत्म्याच्या कृपेन तुवें बसयलो पवित्र आत्मो तुजें उतार प्रगट करूंक म्हजेर आनी आयकतल्यांचेर हांव मागतां. बापा जेजूच्या नांवान कितेंय मागल्यार ते हांव तुमकां दितलो म्हूण तुवें सांगलें. बापा मागता हांव तुजो आत्मो संवसाराच्या सर आत्म्या प्रास क्रिस्ता मरिपात आमकां तुवें दिल्लो आत्मो तो बळादीक जावन आसा. त्या आत्म्याच्या सक्तेन तुजें उतार प्रगट करूंक म्हाका करपा दी. आयकतल्यांक तें स्विकार करूंक करपा दी. अशें तुका महिमा जावं दी, तुका साक्षावं दी आनी तुजें राज वाडोवन दी. हें प्रार्थना करता बापा तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आयचो संदेश जावन आसा तांची पानां केदींच बावानान. आयचो संदेश आदारा येले बाडुदे इल्ला. आमेन. देवाचें उतार कोणा लागीं आसा आनी कोण देवाच्या उतरा प्रकार जियोंक प्रयत्न करता. कोणीच मनीस संपूर्ण न्हय, पूण हांवें बायबल देवाचें उतार म्हूण रिसीव केल्या उपरांत तो मनशांनी बरयलो म्हूण रिसीव केल्यार तुवें कशें जियेचें, कित्याक मनीस कशें जियेता. पूण तें देवाचें उतार हांवें रिसीव केल्या उपरांत त्या प्रकार हांवें जियेचें. नाजाल्यार देवाक हांव फटयता या हांव फडकिरो. त्या देखून देवाच्या उतरा प्रकार जियो कोण प्रयत्न करता केदींच बाबानान म्हणटा. आमेन. हालेलुया. आदर येले बाडुदे इल्ला. त्या देखून आमी वाचून घेवया किर्तनाचो पयलें किर्तन 1 तावन 6 पर्यंत आमी वाचून घेवया. जो मनीस कोट्याच्या बुदी प्रमाणे चलना, पत्क्याची वाट धरिना, अधर्म्य संगता बसना, बगार सर्वेस्पराच्या धर्मशास्त्रांत संतोषता आनी दीस रात ताचें धर्मशास्त्र नियाळता तो बगी. तो वळत्या उदका देगेर लायिल्ल्या एका रुखा बरी तो आपल्या काळार फळां दिता आनी ताची पानां केदींच बावानान. जें सगळें तो करता तें सुफळ जाता. पूण खोटे मनीस तशें न्हय, ते वाऱ्याक उबोन वेता त्या पोला बरी. देखून जडतेच्या वेळार खोट्यांक आसचो ना तारो, नितिवंताच्या सभेंत पत्क्यांक आसचो ना जागो. कित्याक नितिवंताची वाट सर्वेस्पर राखता, पूण खोट्याची वाट नासाक पावयता.
आयचो संदेश कितें म्हळ्यार ताची पानां केदींच बावनात. कोण क्रिस्ताक सत म्हणटा, कोण क्रिस्ताच्या उतराक सत म्हणटा, वा कोण क्रिस्तस सर्वस्व म्हूण सत म्हणटा, वा बायबल देवाचें उतार म्हूण तो सत म्हणटा, इगर्जेंत मात न्हय, चर्चांत मात्र न्हय, सभेंत मात्र न्हय, मागणें करतना मात्र न्हय, वाचतना मात्र न्हय, हर एका घडीताने बायबल देवाचें उतार म्हूण सत म्हणटा, ताची पानां केदींच बावना. म्हणजे तो बावना, ताचें मिसांव बावना, ताचें कुटाम बावना, ताचें जिवीत बावना, ताची भुरगीं बाळां बावनात. हालेलुया. म्हळ्यार तो बावना. आतां घरचो येजमान बावन आसता. हर एका घडीतांनी संतोश भरीत आसात जाल्यार घरचीं सगळीं संतोश भरीत आसतात. जर तर घरचो येजमान खंय मिणी एक बावडो जावन या बेजारायेर, या निराशपणांत, या खळवळ्यांत खंय मिणी बसला जाल्यार घरची सगळीं मनशां ताका पळयतना तांकांय बेजार जाता, कितेंय आसा ताका खंत आसा म्हूण. आमेन. हालेलुया. त्या देखून क्रिस्ताक सत मानल्या उपरांत वा क्रिस्त देवाचें उतार म्हूण सत मानलो व्यक्ती, हालेलुया, तो बावना. ताणें बावोंक नजो. कित्याक ताचे थंय आसचें उतार जिवें उतार जावन आसा. हालेलुया. हेब्रेव 9:11 सांगता देवाचें उतार जिवें आनी ते क्रियात्मक. त्या देखून देवाचे उतार कोणा थंय आसा ताचे थंय जीव आसा. कोणा थंय देवाचें उतार कोण सत मानता वा देव उतार म्हूण सत मानता ताचे थंय जीव आसा. तो मोरा जाल्यार जियेता. हालेलुया. ताचे कुडीचे विश्वे मोरा जाल्यार तो अस्कत जाय जाल्यार ताचे थंय एक जीव आसता. ताच्या उलोवण्यात जीव आसता, ताच्या कामांत जीव आसता, ताच्या सेवेंत जीव आसता. प्रेज गॉड. हालेलुया. त्या तो बावना. हांगासर म्हणटा पळय, तो वळत्या उदकांत एक लायिल्ल्या एका रुखा बरी, जो आपल्या काळार फळ दिता आनी ताची पानां केदींच बावना. कोण तो? वळत्या उदका देगेर लायिल्ल्या एका रुखा बरी. म्हळ्यार खंय उदक आसा थंय झर आसता आनी थंय रूख पाल येता. रूख थंड आसता. आमी पळयता थोड्या जाग्यांनी आमी उटी या मैसूर या थंड गांवांक गेल्यार थंय आमी पळयता थंड केदाळ चिकरोन आसचें आमी पळयता. ग्रीनरी, तांची ग्रीनरी बारी सोबीत आसता. कित्याक थंय शांत वातावरण आसता, ढग उणें आसता, वात उणें आसता आनी एका नमुन्याचें वातावरण वारें आसता. प्रेज गॉड. हालेलुया. त्या देखून हांगा म्हणटा पळय, तो वळत्या उदका देगेर लायिल्ल्या रुखा बरी. कोण तो? तो धर्मशास्त्रान संतोषता. हर एका घडीतांनी कश्ट येवं दी, सलवण येवं दी, पिडा येवं दी, कितेंय रीण आसूं दी, काळें येवं दी, ताजो संतोश कोणा थंय? देवाच्या उतरां थंय. आमेन. हालेलुया. तो निराशी जायना. तो लायिल्ल्या, तो म्हणटा पळय, तो वळत्या उदका देगेर लायिल्ल्या एका रुखा बरी. उदका लागीं आसल्यार थोडे पटी आतां गरमेच्या दिसांनी थोड्या घरांनी कोणागर एसी ना पळय तांगेर कालें करतात की म्हळ्यार बालदेंत उदक भरून कुडान दवरतात. आमेन. बालदेंत या 2-3 बालदेंत उदक भरून कुडान दवरतात आनी फायनाचें वारें तें पडटा आसतना उदक थंड जाता आनी कूड थंड आसता. आमेन. हालेलुया. उदक आशिल्ले कडेन थंडाय आसता. प्रेज द लॉर्ड.
गरमेच्या दिसांनी आनी हांवें न्हिदल्यार फॅन घालना ते कूड एक थोडा एक 5 कूड एसी घाल्ल्या बरी जाता. प्रेस गॉड, हालेलुया. ते तुका सांगता पळय, तो वळत्या उदका देगे लायिल्ल्या एका झाडा बरी, रुखा बरी, जो आपल्या काळार फळ दिता आनी ताची पानां केदींच बाना. कोणाक सांगता तो? उतार आल्ल्या व्यक्तीक सांगता. हालेलुया. उतराक सत म्हणटल्या व्यक्तीक. हालेलुया. कोणा थंय उतार आसा, हालेलुया, तो भावाना. आमेन. मनीस ताच्या विशयांत गाळी मारूं, तो ताजें तोंड भावाना. मनीस ताका वायट म्हणून तो भावाना. मनीस ताची अस्कत काय उखलून धरूं, तो भावाना. लोक ताच्या विशयान कितेंय उलोवन तो भावाना. कित्याक ताचे थंय उतार आसा. हालेलुया. उतार आशिल्ल्या व्यक्तीन, हालेलुया, केदींच भावंक नजो. कित्याक ताचे थंय जीव आसा. आमेन. हालेलुया. तो सांगता पळय, तो वळत्या उदका देगे लायिल्ल्या एका रुखा बरी, जो आपल्या काळार फळ दिता आनी ताची पानां केदींच भावनात. हालेलुया. उतार आशिल्लो मनीस केदालाय भावना. तो निराशी जायना, तो सुसायड करिना, ताका खंयच्याच, हालेलुया, सायकॅट्रीक डाक्टराची ताका गरज ना. हालेलुया. कोणें गाळी मारल्यार, कोणें ताका कितें म्हळ्यार, कित्याक ताका कॅपॅसिटी आसा. प्रेस गॉड. हालेलुया. उतार आशिल्ल्या मनशाक, उतार आशिल्ल्या व्यक्तीक कोणें कितें वायट म्हळ्यार, काले म्हळ्यार, गाळी सवल्यार, हालेलुया, तो मौन आसता, सगळें सोसून व्हरता. कित्याक ताचे थंय उतार आसा. कोलोसो 3:13 सांगता, देवान विंचून काडली तुमी पवित्रान ताका मोगाची, देखून दिनपणाचें, कळवळेचें, सोंसणीकायेचें काळीज तुमकां आसूंक जाय. एकामेका सोसून व्हरा. दुरसोंक कारण आसा तरी ताका बक्षिया. तुमी दिता तें बोगसणें सोम्यान तुमकां दिल्ल्या त्या बोगसणें बरी जावं. प्रेस गॉड. हालेलुया. हाले हें उतार आशिल्ल्या व्यक्ती थंय मात्र साध्य. हाले त्या देखून पेद्रूच्या पयल्या पत्रांत 1 अध्यायांत 24 वाक्य कितें म्हणटा पळया. पेद्रूच्या पयल्या पत्रांत 1 अध्याय 24 वाक्य सांगता, पवित्र पुस्तक म्हणटा वा देवाचें उतार म्हणटा, सगळे मनशाकोळ तणा बरी, सगळी ताची महिमा तणाच्या फुला बरी. तण बावता आनी फूल झडता, पूण सोम्याचो शब्द ससनाक बाळटा. हो शब्द म्हळ्यार तुमकां परगट केल्ली बरी खबर. हालेलुया. हो शब्द म्हळ्यार बायबल. हो शब्द म्हळ्यार जेजू. आतां जेजू खंयच्याय जाग्यार रावना, खंयच्याय वस्तू रावना. हालेलुया. शब्दांत मात्र कोण आसा? जेजू आसा. कोण थंय शब्द आसा, हालेलुया, ताका बचावी मेळटा. कोण शब्दाक रिसीव करता ताका हिलींग जाता. नाजाल्यार आमच्या मांड्यार हात दवरनी, पांय दवरल्यार शब्दाक भितर रिसीव करिनासतना खंयच्या कितल्या व्हडल्या सेवकांनी जावंक पुरो, कितल्या व्हडल्या, हालेलुया, शिकप्यान जावंक पुरो, बायबल स्कॉलरान जावंक पुरो, हिलींग मिनिस्ट्री करता जावंक पुरो, मांड्यार हात न्ही, पांय दवरले तुका हिलींग जायना. हालेलुया. तें तात्कालिक. प्रेज गॉड. हालेलुया. संपूर्ण हिलींग जाय जाल्यार शब्दाक तुवें रिसीव करचें. प्रेज गॉड. हालेलुया. त्या देखून तण बावता, सगळें वेता. तण बावता हांगा म्हणटा पळय, पवित्र पुस्तक म्हणटा वा बायबल म्हणटा वा देवाचे उतार म्हणटा वा जेजू म्हणटा, सगळे मनशाकोळ तणा बरी, सगळी ताची महिमा तणाच्या फुला बरी. तण बावता आनी फूल झडता, पूण सोम्याचो शब्द ससनाक बाळटा. प्रेज गॉड. म्हळ्यार शब्द आशिल्लो व्यक्ती मात्र हालेले केदाळ ताच्या मुखामळाचेर परजळ आसता. हालेलुया. हालेलुया. किर्तनाच्या बुकांत 34 अध्यायांत एक उतार पळोवन घेवया. 5 उतार. ताचेर नदर लाया आनी तुमचे मुखामळ परजळटले.
शब्दाचेर न धरला या वा उतरा लागीं येया हालेलुया उतराक रिसीव करा तो म्हणटा पळय ताचेर न धरला या आनी तुमचे मुखामळ परजळटले लजेन तुमची तकली पोंदाक तुमी केदींच घालची नात प्रेज गॉड हालेलुया हाले तुमी बावानात केदाळ आयकले म्हणटाय हालेलुया तुजी तकली उखलीत आसता प्रेज गॉड हालेलुया तूं बावानाय तळपडे सदांच हालेलुया तकली उखलून जिवंसो एकलो व्यक्ती वा तकली उखलूनच चलता तो हर एका घडीतांनी तसलो व्यक्ती काही मिणी तकली पोंदाक घालून वचन जाल्यार आमकां कळटा आज हालेलुया कसले एक समस्या जाला वतक वो बावला कितें हेजें थंय उणेपण जालां खर्चाक पयशे ना जावंक पुरो कुटुंबांत कांय समस्या आयल्या जावंक पुरो भुरग्यांनी कसले समस्या हाडल्या जावंक पुरो थोडे कडेन म्हणटा म्हज्या भुरग्याच्या ह्या प्रॉब्लेमा वरवीं म्हाका संवसाराक तकली उखलून नातल्या बऱ्यान केला म्हूण आमी थोडे कडेन सांगचें आसता स्वाभावीक तें हालेलुया पूण तुजे थंय शब्द आसल्यार वा हर एका घडीतांनी तूं खंयच्याय समस्यांत शब्दा लागींच आसल्यार वा शब्दाक कसो तूं आयकताय जाल्यार शब्दाक कसो तुज्या तोंडांत तूं दवरताय जाल्यार तुका जीक मेळटा तो म्हणटा पळय ताचेर न धरला आनी तुमचे मुखामळ परजळटले कश्ट आयल्या वेळार हालेलुया खंयच्या खंयच्याचेर नदर घालनाकात सबार पटी आमी कश्ट आयल्या वेळार आमची नदर खंय खंय वरची आसता 1000 किलोमीटर मॅड्रासाक हालेलुया 60 60 70 किलोमीटर येणे सिद्धापुराक हालेलुया आनी खंय आमी आनी 300 350 किलोमीटर मैसूराक आमची दिश्ट कश्ट आयल्या वेळार पूण देवाचें उतर सांगता ताचेर न धरला या उतरा प्रॉब्लेम आयिल्ल्या वेळार कश्ट आयिल्ल्या वेळार समस्या आसतना कोणाचेर न धरला या ओ हालेलुया ताचेर न धरला या उतराचेर न धरला या आनी तुमचे मुखामळ परजळटले हालेलुया लजेन तुमची तकली पोंदाक तुमी केदींच घालची नात लजेन तुमची तकली केदींच पोंदाक तुमी घालची नात म्हळ्यार तो बावसो नाय कश्ट आसूं दी नो प्रॉब्लेम पिडा आसूं दी नो प्रॉब्लेम तुजी तकली केदाळाय उखलीस आसता तुज्या मुखामळाचेर संतोष आसता थोडे फुडें कश्ट आयिल्ल्या वेळार घरांत केन्ना जाता असमाधान उपजता दुरसण उपजता कंडेमनेशन उपजता एकामेकाक दुरसाटात कशें येवेन पाताक केल्ल्या वेळार तांचे मदें दुरसण आयलें देवान विचारल्या वेळार आदाम म्हणलो येवेन म्हाका नाडलें आदाम की देवान उतार दिल्लें येवे की उतार दिल्लें नाडलें म्हळ्यार तांचें कंडेमनेशन स्टार्ट जालें प्रेज गॉड हालेलुया पूण उतार आसलो मनीस खंडेम करिना हालेलुया उतार आसलो मनीस केदांच समाधान आसता हालेलुया ही जावन आसा कृपा त्या देखून रोमन्स 9:15-16 सांगता म्हाका जाय ताची हांव दया करतलो म्हाका जाय ताका हांव कळवळ दाखयतलो हें तुज्या खंयच्याय प्रयत्नांचेर वंदन ना हें वंदन आसा जाल्यार देवाच्या काकुळतेचेर सांत पावल म्हणटा कोरिंथांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांत तो सांगता ताच्या जिवितांत मारेकार 3 पिडा आशिल्ले खंय सोम्या लागीं तो मागता ह्या पिड्यांतले म्हाका निवार म्हूण हालेलुया त्या दळा 12 आज्ञा 7 वाक्यांत 2 कोरिंथियन्स 12:7 देवा लागीं देवा लागीं तो मागता ह्या पिड्यांतले जेजू लागीं तो मागता ह्या पिड्यांतले म्हाका निवार म्हूण ताका जेजू म्हणटा म्हजी कृपा तुका पुरो हालेलुया हालेलुया पिडा कडपार बांदिल्ल्या की पिडा येता समस्या येता रेव्यार बांदिल्ल्या की समस्या येता पूण कडपार म्हळ्यार उतराचेर बांदिल्ल्याक कसले समस्या आयल्या रे तांतलो देव निवारता हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मोता 7 किर्तनांत एक उतार अशें सांगता
नितीवंत मनशाचेर येता ते कश्ट जायते आसात, पूण तांतले सगळ्यांतले देव ताका निवारता खंय. आमेन. हालेलुया. नितीवंत मनीस म्हळ्यार देवाचें उतर आसलो व्यक्ती, वा जेजू शब्द म्हणून रिसीव केलो व्यक्ती, वा जेजून म्हज्या बसत रगत वरयलां आनी ताच्या रक्तान म्हजी पदकां पुसून काडल्यात म्हणून हालेलुया रिसीव केलो व्यक्ती. हालेलुया. आमच्या घरा लागीं एक व्हडलो जागो आसा, सुमार 2-3 एकर. तो जागो हालेलुया खंयच्या एका देवाक तांणी समर्पण केला. प्रेज गॉड. हालेलुया. आनी तो जागो कोणा लागीं आहा पळय तांकांय समाधान ना. सबार मोरना त्या जाग्यार आसल्या तांच्या जिवितांत घरांत जाल्यांत आतां ताणें जागो तो सेल केला, कोणें काण गेला पळय ताकाय समाधान ना. आमेन. हालेलुया. कोणें तो जागो काण गेला पळय ताकाय बरकत ना. तो म्हणटा म्हळ्यार हो जागो काण गन हालेलुया म्हाका समाधान ना म्हणटा आसा तो, कित्याक तो कोणाची समर्पण केला. प्रेज गॉड. हालेलुया. पूण केदाळा हांवें म्हळें केदाळा क्रिस्ताक रिसीव केल्लो व्यक्ती त्या जाग्यार येत जाल्यार थंय ब्लेसिंग स्टार्ट जाता. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. त्या देखून इजाया प्रवादी सांगता सुवार्ता हाडलेल्याचे पांय कितले बागी. हालेलुया. सुवार्ता रिसीव केल्ल्याचे पांय कितले बागी. आमेन. हालेलुया. वा जेजूक पदकाचें बोक्षणे म्हूण रिसीव केल्ल्याचे पांय कितले बागी. आमेन. हालेलुया. हालेलुया. तो मात पावना, तो मात्र पावना. जर तर तो त्या जाग्यार वचून रावत जाल्यार थंय ब्लेसिंग स्टार्ट जाता. आमेन. हालेलुया. हालेलुया. सबार जागे तशे आसात. संतकट्यांत एक जागो आसलो, हर एका दिसा त्या घरांत हालेलुया रांदचे कडेन येवन सोरोप बसता. ती मुसलमानाची ताणें पळयलें 18 लाखाचें घर 8 की 9 लाखाक ताणीं सेल करून गेलें. 10 सेंट्स जागो आनी घर टॅरिसाचें, कित्याक तांकां रावंक जावंक ना. हालेलुया. क्रिस्ताक रिसीव केल्लो व्यक्ती त्या घरांत रिगलो थंय ब्लेसिंग स्टार्ट जालें. आमेन. हालेलुया. प्रेज गॉड. ताजी पानां केदींच बावानात. हालेलुया. त्या देखून म्हणटा पळय नितीवंताचेर येता ते कश्ट जायते आसात, तांतले सरेस्पोर ताका निवारता. हालेलुया. तर आमची पानां हांवें बावान आसतना ह्या संवसारांत जियेचे जाल्यार हांवें कितें करीचें म्हणून किर्तनकार म्हणटा पळय वंदने किर्तनांत, जो मनीस खोट्याच्या बुदी प्रमाणे चलना. कोणें कितें सांगता म्हूण हांवें जियोवचें न्ही, कोणी आमचे मुखेली सांगता बरी हांवें जियोवचें न्ही, देव कितें सांगता तशें हांवें जियेचें. हालेलुया. मुखेली आज आसा फाल्यां ना, देव सदांच आसा. हालेलुया. कोणी कितलोय व्हडलो शिकपी म्हूण हांवें ताज्या फाटल्यान वचचें न्ही, कितलो व्हडलो हालेलुया कोणी एकलो व्यक्ती म्हूण ताजो फॉलोवर जावचें न्ही, हांवें उतराचो फॉलोवर जायचो. हालेलुया. हांवें ह्या संवसारांत हर एका कामांत, हर एका बिझनेसांत, हर एका म्हज्या हालेलुया जिवितांत मेटांनी ब्लेस जावन जियेचें जाल्यार, म्हज्या भुरग्यांनी ब्लेस जायचें जाल्यार हांवें खोट्याच्या बुदी प्रमाणे चलोन वचो. हालेलुया. कोणी कितें सांगता ताच्या फाटल्यान वचचें न्ही. तो म्हणटा पळय जो मनीस खोट्याच्या बुदी प्रमाणे चलना, पत्क्याची वाट धरिना आनी अधर्म्य सांगता बसना. हालेलुया. कोण पळय बायबल देवाचे उतार न्ही ते मनशांनी बरयले म्हण सांगता जाल्यार ताच्या सांगता हांवें बसोंक नजो, त्या मागण्यांक हांवें वचोंक नजो, त्या आराधनाक हांवें जॉयन जावंक नजो, कित्याक तो अधर्मी. हालेलुया. तो अधर्मी जावन आसा. तो म्हणटा पळय जो मनीस खोट्याच्या बुदी प्रमाणे चलना, पत्क्याची वाट धरिना आनी अधर्म्य सांगता बसना. हालेलुया. धर्माक विरोध. आमचो धर्म खंयचो? बायबल. क्रिस्त हर एका जाती कातीच्यांत तांचो धर्म आसा, तांचो बूक आसा. तशेंच
त्या सगळ्या बुकांनी 27 आसा. हालेलुया. त्या सगळ्या जाती कातीच्या बुकांत 7 आसा. 27 आसा. तो करेक्ट वाचल्यार तुका 7 उगडापेन जाता. हालेलुया. तशेंच बायबल हांवें करेक्ट वाचल्यार म्हाका 7 उगडापेन जाता. हालेलुया. तो म्हणटा पळय, जो मनीस कोट्याच्या बुदी प्रमाणे चलना, पथक्याची वाट धरिना, अधर्म्य संगता बसना. धर्माक आतां कोणी क्रिस्तांव म्हणलें नांव आसन बायबल देवाचे उतार न्ही, त्या मनशांनी बरयले म्हूण तो सांगता जाल्यार त्या सभेक, त्या चर्चाक हालेलुया हांवें वचोंक नजो, थंय हांवें कांय करचें, भायर येयचें. प्रेज गॉड. हालेलुया. हालेलुया. अधर्म्य संगता बसना. त्या दळा मात्र हालेलुया तुजें जिवीत भावना, तुजें कुटुंब भावना, तुजी बायल भुरगीं भावनांत. हालेलुया. तूं केदाळ हालेलुया पासू आसताय, केदाळ संतोष भरीत आसताय. त्या देखून कीर्तनी पद्मन म्हणटा, सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना. 5व्या सरोवराच्या मैदानार विषय घेवंक तो म्हाका दिता. शांत उदका लागीं तो म्हाका व्हरता. सदांच म्हज्या जिवितांत एका रितीचें समाधान आसता. सदांच एका रितीन म्हज्या जिवितांत शांतपण आसता. हालेलुया. कसले डिस्टर्बन्स म्हज्या जिवितांत आसना. हांव खंयचेंय काम करूंक मुखार वेता आसतना हालेलुया हांवें चलची वाट हालेलुया रायट की रॉंग म्हूण म्हज्या अंतस्करणांत म्हजो आत्म म्हाका जागयता. प्रेज गॉड. हालेलुया. ते देखून जो मनीस खोट्याच्या बुदी प्रमाणे चलना, पथक्याची वाट धरिना, अधर्म्य संगता बसना, पूण सर्वेस्पराच्या धर्मशास्त्रांत संतोषता. हालेलुया. देवाच्या उतरांत संतोषता. कोणा लागीं देवाचें उतर आसा ताजी इश्टागात तो करता. देवाचें उतार म्हज्या जिवितांत नातल्या वेळार सबार जाण म्हजे फ्रेंड्स आसले, म्हजे इश्ट आसले, म्हजे मोगाचे मनीस आसले, म्हजी कुटुंबाची आसलीं. उतार आयिल्ल्या कुडले म्हजी भाव भयणी म्हजे तोंड मेकले जालीं. म्हजे कुटुंबाचे सांदे म्हजे तोंड मेकले जाले. म्हजे फ्रेंड्स म्हजे तोंड मेकले जाले. म्हजे मोगाचे मनीस म्हजे तोंड मेकले जाले. पूण देवान उतार स्विकार केल्ल्या दीस जावन हालेलुया म्हाका देवान हालेलुया म्हजे मुखामळ भावान अशें देवान म्हाका राखलें. हालेलुया. हालेलुया. मरेकार पिडा कॅन्सराची युरिनान म्हाका आयली जाल्यार थांतलें देवान म्हाका सुडका दिलें. प्रेज गॉड. हालेलुया. डॉक्टर रिपोर्ट कॅन्सर म्हूण आयलो जाल्यार देवान म्हाका तांतलें सुडका दिलें. आमेन. हालेलुया. म्हजी तकली बागोवंक देवान म्हाका सोडूंक ना. आमेन. हालेलुया. कित्याक जो मनीस कोट्याच्या बुदी प्रमाणे चलना, पथक्याची वाट धरिना, अधर्म्य संगता बसना, बगार सरेस्पराच्या धर्मशास्त्रांत संतोषता आनी दीस रात ताचें धर्मशास्त्र नियाळटा तो बागी. हालेलुया. हालेलुया. 3 वर्सां हांवें मिसांव स्टार्ट केल्या उपरांत भुरग्यांचे आश्रम म्हाताऱ्यांचे आश्रम हांवें स्टार्ट केल्या उपरांत स्टार्ट केल्ल्या दीस जावन आमगेर कोणी आयल्यार हालेलुया सेवा करूंक जायना. फुल्ल आंगार हालेलुया कातवेची, कंप्लीट कातवेची. म्हज्या आंगाची कात 3 वर्सां हालेलुया 3 वर्सां म्हज्या आंगाची कात केली. हालेलुया. कितले वखद केले गुण जायना. हालेलुया. पूण एक दीस नाईट प्रेयर हांवें स्टार्ट केलें. राती 10 हांव निकरा. हालेलुया. नाईट प्रेयर स्टार्ट केलें हांवें कुटुंब समेत. हालेलुया. स्टार्ट केल्या दीस जावन ती उसळ्ळी. आमेन. हालेलुया. तो म्हणटा पळय, जो मनीस कोट्याच्या बुदी प्रमाणे चलना, पथक्याची वाट धरिना, अधर्म्य संगता बसना, बगार सर्वेस्पराच्या धर्मशास्त्रांत संतोषता आनी दीस रात ताचें धर्मशास्त्र नियाळटा तो बागी. तो वळत्या उदका देगे लायिल्ले एका रुखा बरी, जो आपल्या कळार व्हळ दिता आनी ताची पानां केदींच भावनात. हालेलुया. हालेलुया. देव ताका भावोंक सोडिना. हालेलुया. सैतान तुका अटॅक करूंक पुरो, माट म्हण तुका अटॅक करूंक पुरो. हालेलुया. कोणी तुका हालेलुया का लगाड काडचे म्हणून हालेलुया प्रयत्न करूंक पुरो. जर तर तूं हालेलुया गोट्याच्या बुदी प्रमाणे चलनासतना,
पत्क्याची वाट धरी नसताना, अधर्म्य संगता बसन नसताना, बायबल देवाचे उतार म्हणून हालेलुया तुझ्या जिवितांत हालेलुया तोंडांत मात्र नाही काळजांत हालेलुया सदांत तुझी आशा जाल्यार तुका टच करूंक हालेलुया कोणाचे नाही जावचे ना. हालेलुया तुझे मुखामळ केदळस भावचे ना, तुझी तकली केदळाय हाले उकलेली असतली. प्रेज गॉड हालेलुया. त्या देखून एक घडी भर मी दिमी करी ऐकले उतार आमच्या जिवितांत काम करच्या खातीर आमी मागणी करया. बापा जेजू क्रिस्ताच्या नांवान पवित्र आत्म्याच्या कृपेन म्हज्या तोंडांतल्यान तुजें उतार तुवें घालाय. हो संदेश हालेलुया यूट्यूबांत, फेसबुकांत, TV मुखांतर, आश्रय चॅनल मुखांतर वो कोणे कोणे आयका लागीं सरेस्परा देवा हाले उतरा बघा जियोंक तांकां करपा दी. हालेलुया. अधर्म्य संगता बसनासतना, पातक्याची वाट धरी नासतना सर्वेस्पराच्या धर्मशास्त्रांत, तुझ्या उतराच्या धर्मशास्त्रांत संतोष बक्षे भागतूं फावो कर सरेस्पर देवा. आज ऐकले उतार हांव रिसीव करता म्हणून हालेलुया. कोणी आज काळजांत जाके बाबरी हालेलुया हांव आज हालेलुया अधर्माक हालेलुया धर्मा विरोध असल्या संगतींतल्यान हांव भायर येता म्हणल्यार निर्धार तांच्या काळजांत आज कोणी रिसीव करता वय जाल्यार ताका हिलींग जावं दी, ताका डेलिव्हरन्स जावं दी, त्या कुटुंबांत असलो काळोख नपयस जावं दी. हालेलुया तुझ्या उतराची सकत तांच्या जिवितांत घरांत वाळोवन दे अशें बापाक, पुताक आनी पवित्र आत्म्याक महिमा जावं दी जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन. हे उतरां मरे देव तुमचेर आशिर्वाद.